बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक ज़ुफ़्कार और आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर टीवी। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूं तहसील हजीरा की यूनियन कौंसल शेर कुकुटा की वार्ड मनवा में, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर यूनियन कौंसल शेर कुकुटा से नामज़द उम्मीदवार बराए ज़िला कौंसल सरदार अरशद महमूद ख़ान की कार्निंग मीटिंग। और कार्निंग मीटिंग ये है, ये मिनी जलसा की शक्ल अख्तियार कर गया है। इसमें बड़ी तादाद में कारकुनान और सपोर्टरान मौजूद हैं और इस वार्ड से कसीर तादाद में सादात बरादरी और दीगर जो कबाइल हैं वो उनके जो सरकर्दा अफराद हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है कुछ अहबाब, उनसे बात करते हैं आज की कार्निंग मीटिंग के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या कहना चाहते हैं आज इस यख बस्ता सर्दी में आप यहाँ पर मौजूद हैं? खान साहब की जो कार्निंग मीटिंग है मिनी जलसा की शक्ल अख्तियार कर गया, क्या कहना चाहते हैं? इंशाअल्लाह हम पूरी सपोर्ट करेंगे सरदार अरशद साहब की। मेरा नाम हकीम चौधरी मोहम्मद शफीक है, मैं गुजर बरादरी से तल्लुक़ रखता हूँ और इंशाअल्लाह भारी अक्सरियत से हम अपनी यूनियन वार्ड से और यूनियन कौंसिल से भारी अक्सरियत से जो ना सरदार अरशद साहब को जिताएंगे। और क़यादत को हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि इंशाअल्लाह हम पुरअमन तरीके से पुरजोश तरीके से इस इलेक्शन का सामना करेंगे। हमारी किसी के साथ कोई मुखालफत कोई चीज़ नहीं है, सब भाई हैं, हम इसको खेल समझकर खेलेंगे और इंशाल्लाह भारी अक्सरियत से सरदार अरशद साहब को जिताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। सर, क्या नाम है आपका? सलाम। ज़फ़र हुसैन काज़मी। ज़फ़र हुसैन काज़मी साहब, आप जो है वो सादात बरादरी की एक नामी ग्रामी शख्सियत हैं, उनकी क़यादत कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये सादात के ज़ेर एहतमाम जनाब सरदार अरशद साहब की यहाँ मीटिंग रखी गई है, जिसमें सादात के अलावा दीगर कबाइल यहाँ जमा हैं। तो यहाँ मीटिंग रखने का मकसद यही था कि हम पूरी ताकत के साथ और पूरी ज़िम्मेदारी के साथ इंशाअल्लाह ताला ये जो डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन है सरदार अरशद साहब लड़ रहे हैं, उसमें इनको कामयाबी दिलवाएंगे पूरी ताकत के साथ। और ऐसा नहीं है, इंशाअल्लाह पोलिंग जिस दिन होगी यानी 3 दिसंबर को, उस दिन हम सब अपने घरों से मस्तूरात को लेकर पोलिंग स्टेशन पे जाकर, इसलिए हमारी ये ख्वाहिश है सरदार अरशद साहब के लिए कि वो जीतें, इसलिए कि वो बासलाहियत भी हैं, ईमानदार भी हैं और उनके अंदर ये ताकत भी है। उन्होंने लोगों सरदार अरशद महमूद साहब को क्या तमाम सादात बरादरी सारी सादात बरादरी की हमायत हासिल है? जी इंशाअल्लाह पूरी सादात, इस बात की यही दलील आप देख लेना कि आज सादात के ज़रिए तमाम ये मीटिंग हो रही है, जिसमें तमाम सादात यहाँ जमा है। और यहाँ पे हम जितने भी सादात थे हमने मिलकर ये मीटिंग की है कि हम अपना वोट सरदार अरशद साहब को देंगे। तमाम सादात एक प्लेटफॉर्म पे जमा। जी जी, क्या आप क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ुल्फ़िकार साहब आपका बहुत शुक्रिया। हम ने पहले भी हमने सरदार अब्दुल कीम नियाज़ी साहब को भारी मैंडेट से जो है ना हमने असम्बली में पहुँचाया और वज़ीर आज़म बनाया। इस दफ़ा इंशाअल्लाह सरदार अरशद साहब को हम उनकी मुकम्मल सपोर्ट कर रहे हैं इंशाअल्लाह भारी अक्सरियत से, और उनको जितवाएँगे। और हमारे पास इसके अलावा अभी खुफिया वोट भी मौजूद है जो हम शो अभी नहीं करना चाहते हैं, और इलेक्शन के दिन 3 तारीख को शो करेंगे और इंशाअल्लाह अरशद साहब भारी अक्सरियत से इलेक्शन जीतेंगे। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त इलाका 33 नोट की जानी पहचानी शख्सियत राजा अजीज़ अकबर खान कियानी इस वक्त कार्निंग मीटिंग में मौजूद है। क्या कहना चाहते हैं सर आज की यहाँ पर जो कार्निंग मीटिंग है? इंशाअल्लाह ये बच्चा कामयाब होगा, ये खुद कफील आदमी है, इसको कितनी ज़रूरत नहीं है, कोई लूट खसोट ये नहीं करेगा, अल्लाह के हुक्म से पढ़ा लिखा बच्चा है और ये एक जमात की तरफ से खड़ा है और जमात इसको जो ग्रांट देगी लोगों की ये खिदमत करेगा। बाकी मेरे अजीज़ है सारे, लेकिन वो वैसे ही टेम ज़ाया कर रहे हैं, लोगों के वोट ज़ाया करेंगे। उनके पास 10,000 रुपया वो किसी को नहीं दे सकते, तो वोट लेकर वो क्या करेंगे? मुझे ये बताओ। वोट देने वाले लोगों को देखना चाहिए कि ये आपके वोट अमानत लेकर वो आपको क्या आपकी हेल्प करेंगे। आपके तो यही रिक्वायरमेंट होती है कि कोई आदमी छोटे मोटे जो काम है वो गाँव के कराए, तो ये इंशाअल्लाह ताला क़य्यूम नियाज़ी जो है वो इनकी हेल्प करेंगे और लोगों की ये खिदमत करेंगे अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह। तो मेरे साथ हैं एक गुजर बरादरी से तल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद हसैन गुजर साहब। क्या कहना चाहते हैं चौधरी साहब आप? हमने क्या कहना है जनाब, बात यह है कि हम इस वक्त सरदार अरशद खान की हिमायत करने लगा हुआ, तो वोट देंगे इंशाअल्लाह, वोट के ज़रिए इसने जीतावांगा। कल अरशद साहब हमारा भी काम काज मतलब है, हमारा उम्मीद है खुदा का कारमा के हमारा काम काज करेगा। दूसरे सारी बरादरी देनी वोट भी सारी बरादरी देगी वोट।
मेरे साथ मौजूद हैं सादात बरादरी से एक जो यहाँ पर अहबाब हैं इब्रार नकवी साहब। इब्रार नकवी साहब कितने वोट जो है वो आप देकर यहाँ सिद्ध महमूद साहब को अपने जो स्टेशन है वहाँ से विन करवाएंगे? इंशाल्लाह जनरल इलेक्शन में जो असा जो वोट देते ना न्याजी साहब की उस तो डबल देसा जो है ना अरशद साहब की जो है ना 98% बरादरी साड़ी सादात सारी बरादरी सादात नाल है इन्होंने पूरी बरादरी 98 यानी 98% जो है नाल ही 2% भी चुनाव है माफ़ी मुश्किल तो बाकी इंशाल्लाह जो है ना असा रस्म पूरी करसा जो है ना 3 तारीख रस्म पूरी करसा जो है ना बाकी कम सारा जो है ना अरशद साहब जीते नहीं वो ऐलान होया ना जो है ना बाकी में जो है ना असा वो रस्म पूरी करी जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चौधरी मुश्ताक। क्या कहना चाहते हैं चौधरी साहब आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले सबसे पहले ये कौन सा है जम्मू एंड कश्मीर टेलीविज़न के नाजरीन को मैं सलाम पेश करता हूँ। और ये बात है कि जो शेर कुकुटा यूनियन कौंसिल है इसके जितने भी कैंडिडेट जो खड़े हैं उनके बदले में जो हमारे अरशद साहब जो है ना वो नहायत ही मेहनती और दयानतदार किस्म के लीडर हैं। और सबसे मैं ये इल्तमास करता हूँ जितने भी कारकुन हैं उनकी हमायत करें और जो भी आइंदा इलेक्शन होगा तकरीबन 3 तारीख को उसमें ये इनको जो है ना कामयाबी से सरखरू फरमाएं। अच्छा, आपकी फैमिली से भी लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं? जी हाँ। एक खास क्या वजह है कि आप अरशद महमूद साहब के साथ आ गए? बस ये एक हम शुरू से जो है ना मैंने जब न्याजी साहब वज़ीर आज़म का वो वोट ले रहे थे तो मैंने कार्य मीटिंग उनकी कराई थी जो है ना अपने घर में नोट के मकाम पर। तो अरशद साहब हमारे पास आए तो आने उनके नाम पर लब्बैक कहते हुए उनके साथ आज तक खड़े हैं। ये फैमिली की बात नहीं है, ये एक जो भी कैंडिडेट अच्छा है मुल्क के लिए काम करे या हल्के के लिए काम करे वही हमारे लिए बेहतर है। अच्छा, हमें उसके लिए ये है कि आपके लिए कोई इस तरह प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट हो रहा है कि आपकी फैमिली के आपके लोग जो हैं वो नाराज़ हो रहे हैं? कोई हम किसी के कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे जितने भी लीडर हल्का नंबर 1 के हैं वो हमारा सरमाया है, चाहे किसी बरादरी से तल्लुक़ रखते हैं कोई भी है हम उनकी इज़्ज़त करते हैं और वो हमारे असासे हैं। हमें वोट देना चाहिए जो है ना एक जहाँ हमारा ज़मीर कहता है या हमारा दिल कहता है वो वोट दें पुरअमन तरीके से। हम जितनी भी आवाम है यहाँ इनके हमारे जो कोबरे हैं हमारे जो मामलात होते हैं शादियाँ होती हैं वो सब इकट्ठी होती हैं। तो उसी लिहाज से हमें एक दूसरे खंदा पेशानी से हंस खेल के जो है ना ये दिन जो है 3 तारीख गुजारना है और वोट देकर। जी तुम क्या आने चाहने वाला? आखने ये चाहने हो कि अल्लाह ना हुक्म होया तो अरशद साहब जितसन न्याजी साहब भी जितसन ये साड़ा जो निका निका कम काज आ अगे भी करने रहे तो बाद भी करसन असा जनाबे बंद अल्लाह ना हुक्म होया वोट दे जतासा अगले खुदा नहीं रजा। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं आज की मीटिंग के दूल्हा मेरी मुराद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर यूनियन कौंसिल शेर कुकुटा से नामज़द उम्मीदवार बराए डिस्ट्रिक्ट कौंसिल सरदार अरशद महमूद खान साहब। सरदार अरशद महमूद खान साहब इस वक्त जो है पता है आपको कि अंधेरा छा गया है और यख बस्ता सर्दी है, बड़ी तादाद है यहाँ पर अवाम की। ये कारनी मीटिंग जो है मिनी जलसा की शक्ल अख्तियार कर गई है, क्या कहना चाहते हैं? बहुत शुक्रिया मलक साहब। मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों की कमिटमेंट देखें कि इस वक्त सर्दी और टाइम क्या हो गया है और लोग किस तरह बैठे हुए हैं। ये है लोगों की कमिटमेंट, ये है अपनी क़यादत के साथ कमिटमेंट और ये है सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी के साहब के साथ कमिटमेंट। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं लोगों का आज ख़ुसूसी तौर पर शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि इस सर्द मौसम में इस वक्त वो बैठे हुए हैं, सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी कुछ देर के बाद वो यहाँ पहुँचेंगे, इंशाल्लाह प्रोग्राम बाकायदा आगाज़ होगा। अरशद महमूद साहब, बड़ी उम्मीदें लगा रखी हैं लोगों ने आप पे और ये बड़ी भारी जिम्मेदारी भी आप पर आयद हो जाएगी। अगर आप इलेक्शन जीत जाएगा तो क्या आप इनकी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे? जी बिल्कुल इंशाल्लाह। मैं ये समझता हूँ कि मेरा जो मिशन है, हम एक प्रोग्राम लेकर चल रहे हैं और इंशाल्लाह हमारी पूरी यूनियन कौंसिल में एक टीम है और एक मजबूत टीम है और मैं ये समझता हूँ कि मुख्तलिफ़ कबाइल का एक गुलदस्ता है हमारे पास और वो टीम इंशाल्लाह काम करेगी और हम इस पूरी यूनियन कौंसिल हमारे वार्ड में इंशाल्लाह जो अपनी जो तमाम सलाहियतें बरक़रार लाकर और इंशाल्लाह हम जो हमारी पाकिस्तान इस वक्त आज़ाद कश्मीर में PTI की हुकूमत है और हम इंशाल्लाह उनसे जो फ़ंड्स हैं वो भी हमें मिलेंगे और यहाँ के प्रोजेक्ट्स के वाले से भी इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि मेगा प्रोजेक्ट लेके आएँ इस यूनियन कौंसिल में। अच्छा, एक ख़ास बात कि आप लोग हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता कई दिनों से तकरीबन हर वार्ड में जाकर प्रोग्राम करते हैं और दूसरी तरफ जो आपके हरीफ हैं, जो आपके मध्य मुकाबले हैं, वो खामोश है। इसकी खास वजह क्या है कि आप इस तरह के बढ़ चढ़ कर प्रोग्राम करते हैं? मलक साहब, आप ये समझते हैं कि मेरे ख्याल में आपको पता है अच्छे तरीके से, आप चूँकि इस हमारी यूनियन कौंसिल से आपका तल्लक है, हमारे पास एक टीम है। आप यहाँ आज मनवा में आए हैं, ये हमारे जो उम्मीदवार हैं यहाँ
اس وارڈ سے منوا بیرا سے سید ریاض شاہ صاحب، وہ آج ان کی جو ہے میزبانی میں یہ کارن میٹنگ ہو رہی ہے۔ اسی طرح آپ نے کھڑان میں بھی دیکھا، جہاں بھی آپ کے پاس ایک ٹیم ہے، آپ ٹیم ورک کے ساتھ کام کرتے ہیں، جہاں پر آپ کی ٹیم کہتی ہے وہاں پر آپ پہنچتے ہیں۔ جی بالکل، ہماری ٹیم کرتی ہے کام۔ آج یہ سب ٹیم ورک ہے، اور یہ جو پنڈال سجا ہوا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ سید ریاض شاہ صاحب اور ان کی ٹیم یہ کام انہوں نے کیا ہے، اور آج کارن میٹنگ کا انعقاد کیا ہے۔ اسی طرح کھڑانج میں ہماری ایک بڑا پروگرام ہوا ہے، باقی علاقوں میں بھی جو ہم انشاءاللہ اس کے بعد کرنے جا رہے ہیں پروگرام، وہ بھی ہر جگہ بھی انشاءاللہ اسی طرح کا اس وقت تک کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی پوزیشن کتنی ہی جو اسٹرانگ ہے؟ اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت جو ہماری پوزیشن ہے اور ہمارا جو چھوٹا موٹا تجربہ ہے، اس کی بنیاد پر میں یہ کہتا ہوں کہ میرے مد مقابل جو امیدوار ہیں وہ سب کا ووٹ اکٹھا کر کے ایک طرف ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے پی ٹی آئی کا ایک طرف ہے۔ اچھا، آپ اپنے اس یونین کونسل کی عوام کو آخر میں کیا پیغام دیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنے جو تمام ہمارے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس ہماری پوری الیکشن کمپین میں جس طرح ہر وارڈ سے ہر پولنگ اسٹیشن سے جس طرح تعاون کیا ہے، اور میں ان کو بس اتنا کہوں گا کہ آپ کی جو کمٹمنٹ ہے اس کے اوپر آپ اسی طرح قائم و دائم رہیں، اور جو ہمارا ابھی 3 دسمبر کو جو ہونے والا الیکشن ہے، بس آپ اس دن باہر نکلیں، اپنے گھروں سے لوگوں کو نکالیں، اپنی خواتین کو نکالیں، اور پولنگ اسٹیشن میں جا کر آپ پولنگ کروں، اور انشاءاللہ رزلٹ جو ہوگا وہ آپ سرپرائز ہوگا سب کے لیے۔ اس منی جلسے کے مہمان خصوصی سابق وزیر اعظم سردار عبدالقیوم خان نیازی تھے۔ ان کا بنڈھال پہنچنے پر فقید المثال استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا، رہا کبھی کم تھے اور کبھی زیادہ، اور آج کل اس سے بھی زیادہ ہے۔ یہ سب کچھ آپ کے لیے ہے، اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے، ریاست کے لوگوں کے لیے۔ میں ایک چھوٹا سا آدمی ہوں آپ کے سامنے، لیکن مجھے اعزاز حاصل ہے کہ میں نے پاکستان کی پارلیمنٹ میں ان کیمرہ اجلاس میں خطاب کیا اور مسئلہ کشمیر پر گفتگو کی۔ مجھے یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ میں نے OIC کے ایک نمائندہ ڈیلیگیشن جس میں ان کے سیکرٹری جنرل شامل تھے، انہیں مسئلہ کشمیر پر بریفنگ دی، اور وہاں پاکستان سے جتنی خواتین پارلیمنٹیرین تھی اور کشمیر کی خواتین اور مہاجر کشمیری، ان کو آنسو آ گئے۔ میں وہ شخص ہوں جس کے اندر وہ کیفیت ہے، جب وہ کسی مظلوم کو دیکھتا ہے تو وہ کیفیت بڑھ جاتی ہے، اور اس بنیاد پر میں اللہ کا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں آپ سمیت، اور آپ میری حیثیت کو بھی سمجھتے ہیں کہ کیا میں اس قابل تھا کہ میں وزیر اعظم بنا۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی۔ وہ وجوہات، حالات کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کی عزت وقار اور اہل سنت پر بسنے والے لوگوں کی عزت اور وقار میں اضافہ کرنا، اور جب میں ان خوش نصیب لوگوں میں ہوں کہ جب عباس پور میں میرا استقبال ہو رہا تھا تو 15-20 ہزار آدمی تھا، تمام جماعتوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، سب لوگ تھے۔ تو وہ استقبال مقبوضہ کشمیر میں پہلی دفعہ وہ دروازہ کھولا گیا اور وہ استقبال دیکھا گیا، اور وہاں سے ہمیں تصویریں آئی ہیں اس جلسے کی۔ یہ بھی مجھے اعزاز حاصل ہے، یہ عباس پور کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے میرے بھائی اور بزرگوں، اس نظام کا ہم حصہ ہیں، اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نظام کا حصہ ہیں تو پھر ہم پر اس کے قوانین لاگو ہوتے ہیں۔ اس میں نہیں جاتا، مولانا نے گفتگو فرما دی ہے، اور بھی آپ ہر روز علماء کرام کو سنتے ہیں، لیکن جو میری ذمہ داری ہے وہ 8 ماہ کے عرصے میں میں نے بہت کام کیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، مجھ پر بہت اللہ کا کرم ہے۔
میں نے اس سے قبل کی زندگی بھی جو ہے بڑی محتاط طریقے سے گزاری ہے، جوانی بھی اور سیاسی زندگی بھی اور سماجی زندگی بھی، اور اس کا اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت صلہ دیا ہے، بہت صلہ دیا ہے۔ اب مجھے اکثر آپ سے گفتگو کرتے ہوئے آپ کے کام کاج میں الجھنے کے لیے، آپ کے کام کاج میں دخل دینے کے لیے مجھے اپنی آخرت یاد آتی ہے، اور میں اکثر اپنے ساتھیوں کو یہ کہتا رہتا ہوں کہ آپ پہ جو ایک سیاسی، ملی اور قومی ذمہ داری ہے، اس کو تماشا نہ بنائیں، یہ حقوق العباد کے زمرے میں آتی ہے۔ حقوق اللہ ہیں، سب کو پتہ ہے، لیکن حقوق العباد چند لوگوں کی زیادہ ذمہ داری ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ ایک آدمی ایک معاشرے میں رہتا ہے اور اس کا پڑوس ہے تو پڑوسی کے حقوق ہیں، وہاں بھی ایک ذمہ داری ہے، لیکن میں اس طرف آتا ہوں کہ میری زیادہ ذمہ داری ہے، اور میں بعض دفعہ فرض نماز کی جماعت اس بنیاد پر چھوڑ دیتا ہوں اور صرف فرض نماز پڑھتا ہوں کہ حقوق العباد میں الجھا ہوتا ہوں، وہ فرض ہے، نماز واجب ہے جماعت کے ساتھ۔ یہ جب دماغ میں ہو انسان کے تو پھر اللہ تعالیٰ کا نظام جو ہے وہ آپ کی مدد کرتا ہے، اور میں اسی طریقے سے اللہ سے مدد لیتا ہوں۔ ہر برادری کا آدمی تو موجود ہے، کوئی شاداد کا ایک دو گاڑی نہیں ہوگا، باقی سب ادھر موجود ہے، اور دن رات انہوں نے بہت بڑی محنت کی ہے، اور سب لوگ جو ہے نیازی صاحب کے ساتھ، کافی لوگ ادھر جو پہلی دفعہ میں کمپین کیا الیکشن میں ہمارے ساتھ رہے، اس دفعہ نیازی صاحب کے ساتھ، اور تیسری دفعہ ابھی ارشد صاحب کے ساتھ ہے۔ تو یہ چیز نیازی صاحب کو بھی اور ارشد صاحب کو نظر میں رکھنی چاہیے۔ ووٹ ایک امانت ہے، امانت لے کے اس میں خیانت کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی وہ پوچھے گا۔ یہ لوگ کوئی سونا یا چاندی کسی سے نہیں مانگنے، چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں اور حلقے میں برابر ہونا چاہیے۔ درہ شیر خان سے لے کر محمود گلی تک ہر آدمی پر نیازی صاحب کی نظر ہونی چاہیے۔ ہر قبیلے کا آدمی کو، جو آدمی اگر کوئی رہ جائے نیکسٹ ٹائم، میں کہتا ہوں لیڈرشپ یہ ہے کہ وہ آدمی آپ کے ساتھ ہو، کسی آدمی کو یہ دور کرنے کی کوشش نہ کرے، کسی کے ساتھ اوپر گند نہ اچھالے کہ فلانا یہ ہے، وہ سب ہمارے عزیز ہیں، سب رشتہ دار ہیں۔ بشیر صاحب کا بچہ وہ بھی ہمارا رشتہ دار ہے، کوشش کریں آپ لوگ جو یہاں رہ رہے، میں نیازی صاحب کا پنڈی جا کر ان کو گھر میں کہا تھا کہ آپ حلقے میں جائیں اور یہ جو حالات ہیں ان کو قابو میں کریں اور یہ جوڑ توڑ کریں لوگوں کا، اس لیے آپ بھی لوگ کوشش کریں جو یہاں موجود ہیں، تو ان لوگوں کو ہمارے بھائی ہیں، عزیز ہیں، کوشش کریں، ابھی ٹیم ہے، ایک ہفتہ ٹیم ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے، ان کو طریقے سے بٹھائیں، بولے اگر آپ جیت سکتے ہیں، ارشد صاحب ان کو بولے میں بیٹھ جاتا ہوں، اگر آپ نہیں جیت سکتے تو یہ ووٹ ضائع کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ عمران خان کی یہاں تک بات ہے، عمران خان کے دل میں اتنا درد ہے غریب عوام کا، ایک ہیلتھ کارڈ نہیں دیا ہے، ہیلتھ کارڈ ایک، اس کے بعد ایف ایس سی کی تعلیم فری، شیلٹر اور روٹی باغ کے ایک آدمی نے کہا ہے کہ میں 2 سال ہسپتال میں جاتا رہا ہوں لیکن میں روٹی اور بسترا مجھے فری ملتا رہا۔ مائکرو فائنانس بینک بنا ہے، 25 لاکھ سے لے کر 70 لاکھ تک وہ قرضہ دے رہے بغیر سود کے۔ 2 میرے عزیز ایک ادھر ہے اور ایک ٹیکسلے پہ، دونوں نے مکان کے لیے 10-10 لاکھ روپیہ دیا ہے، ایک پیسہ سود نہیں ہے اور 10,000 روپیہ مہینے کی قسط ہے۔ اس آدمی کے دل میں یہ تڑپ ہے، یہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، اور جو میں سنی سنائی بات نہیں کرتا ہوں، جو میرے عزیزوں نے یہ چیزیں لی ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایسا اس سے پہلے کوئی بھی پاکستان میں چاہے پیپل پارٹی ہو چاہے نون لیگ ہو، لٹیروں نے لوگوں کا خون چوسا ہے۔ اس آدمی کو کھرب پتی آدمی اس کا سسر تھا، اس نے کہا یو کے میں رہ جو انگلینڈ چھوڑ کے وہ آیا صرف اس کو جذبہ ایمان کی خدمت، عوام کی خدمت کرنے کا۔ اس لیے میں 5 نمازوں میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اس کا اگر نیک ارادے ہیں اللہ اسے کامیاب کرے۔ کلومیٹر کی پکی روڈ دی گئی تھی، اس کے علاوہ باقی چیزیں تھیں، تو میں نے کہا آپ کو پتا ہے کہ 4 کلومیٹر کتنی لاگت سے بنتی ہے؟ میں نے کہا یہ منیمم 8 کروڑ روپے کا پروجیکٹ ہے جو آپ کو دیا گیا ہے اس چھوٹی سی وارڈ کے اندر۔ اس پورے حلقے میں آپ کے میرے خیال کے مطابق 2 ارب کے پروجیکٹس چل رہے ہیں۔ صرف جہاں آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں جو تتا پانی سے روڈ آپ کے اس پل کے پاس آ کے ختم ہوتی ہے، اس کی لاگت 60 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔
जिसमें कि ज़रा शेर खान की तुम्हारी रोड इंक्लूडेड है। तो प्राइम मिनिस्टर जब थे न्याजी साहब, इन्होंने इतने काम किए कि मेरा ख्याल से अगर ये MLA अगले 40 साल भी रहते तो आपके काम नहीं हो सकते थे। कहते रहते हैं क्योंकि उन्हें बहुत पीड़े होती है। मेरी अपनी फैमिली पर्सनली जाती फैमिली के अंदर लोगों को भी तकलीफ होती है कि जब लोग जोक दर जोक काफिला अरशद महमूद में शामिल हो रहे होते हैं, कहते हैं जी ये वैसे शामिल हो रहे होते हैं। हमने कोई अरशद खान से पैसे नहीं लिए, हमने कोई अरशद खान से खाड़ी नहीं लिया, हम अल्लाह की रजा के लिए इस आदमी के साथ इसलिए चले, ये मुखलिस आदमी है। नियाज़ी साहब मुझे इसलिए अच्छे लगते हैं ये कि 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, परहेजगार लोग हैं, और इनकी मैं पहले से भी मैं इनके साथ आज पहली मेरी मुलाकात हुई है। तो इंशाअल्लाह मैं अपनी वार्ड से PM नियाज़ी साहब आपसे ये वादा करता हूँ कि पूरी वार्ड से आपको सरदार अरशद साहब को लीड देंगे, और उनके साथ जो मेंबर है अलियास साहब वो हमारे अजीज़ हैं, उनको भी हमारी ये दोनों लीड उनकी होगी। ये लोग कहते हैं कि जी ये हो गया वो हो गया, गुजर बरादरी के कुछ बहुत सारे लोग मेरे पास आए, मैं कारकुन की हैसियत से वज़ीर के साथ रहा हूँ, 15 साल में उनके साथ चला हूँ, शायद उनके बेटे और उनके भाई उनके साथ इतना सफ़र ना किया हो जितना मैंने उनके साथ किया है। आज भी वो मेरे लिए काबिल एहतराम है, और जो और भी जो है हम इलेक्शन को इस तरह लड़ेंगे जैसे एक खेल है, खेल की तरह लड़ना चाहिए। और ना मैंने बरादरीइज्म की सियासत की है और ना मैंने पार्टीइज्म का कोई सिस्टम चलाया है। मैं तल्लक बंदियाल बलादरी से है और मैं जिला पुल तहसील जीरा से मुंसलिक हूँ। बामकाब शेर मदारपुर बन्ना समाज हमारा गाँव है, मदारपुर बन्ना समाज के लोग कुल टोटल ऑल फैमिली ऑल पार्टीज एंड ऑल ब्रादरीज मुतीद और मुनज़्ज़म PTI पाकिस्तान तहरीके इंसाफ। हम अवाम इलाका तेतरी नोट कारकुनान तहरीके इंसाफ वोटर और सपोर्टर आपके मुंतहिद मामलों को कामयाब कराने के लिए शब रोज़ कोशां हैं। अल्लाह तबारक व तआला सबको कामयाब करे। इस मौके पर दर्जनों अफराद ने PTI में शमूलियत अख्तियार की, जिन्हें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी ने खुश आमदीद कहा। इस मिनी जलसा से सरदार अरशद महमूद खान, कर्नल रिटायर्ड शिराज अहमद, राजा अजीज़ अकबर कियानी, हकीम चौधरी शफीक, कारी अब्दुल वहाब, सैयद ज़ुफ़्कार शाह, वकील चुगताई और दीगर ने खिताब किया। मलिक ज़ुफ़्कार, JK TV, मनवा, यूनियन कौंसल, सेरकुकुटा, तहसील हजीरा, जम्मू कश्मीर।